Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning Soli Soliha. Halo, selamat pagi Soli Soliha. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you all was fine and happy with your family at home. Amin. Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan berbahagia bersama keluarga kalian di rumah. Amin. Okay, are you ready to study English now? Okay, apakah kalian sudah siap belajar bahasa Inggris sekarang? I hope you all ready because we will study an interesting topic. Saya berharap kalian semua sudah siap karena kali ini kita akan belajar sebuah topik yang menarik. Soli Soliha, before study together, we should understand manners before studying. Please pay attention because this is an important matter. Soli Soliha, sebelum kita belajar bersama, hendaknya kita memahami bersama tentang adab-adab sebelum belajar. Tolong diperhatikan karena ini adalah perkara yang penting. Okay, in the next slide, we will study together about manners before studying. Soli Soliha, in your slide, there are 6 manners before studying that we need to pay attention together. Namely, Soli Soliha, di slide kalian ada 6 adab-adab sebelum belajar. Di antaranya, first, ablution. Yang pertama yaitu bersuci atau berwudu. Jadi hendaknya kita sebelum belajar itu berwudu terlebih dahulu. Second, sincere attentions. Kita belajar hendaknya memiliki niat yang tulus. Niat yang tulus itu yang bagaimana Ustazah? Niat belajar hanya untuk mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Third, yang ketiga, sit neatly, duduk yang rapi. Fourth, pray before studying. Yang keempat yaitu berdoa sebelum belajar. Kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Harapannya semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran yang kita pelajari hari ini. Fifth, pay attention to the explanation. Perhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah. 6. Write things that are important in your book. Silahkan ditulis hal-hal yang menurut kalian penting di buku catatan kalian. Okay, Soli Soliha. Before we begin our lesson today, please pray before studying together. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma
اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Okay, Solihah. Hopefully by reading a prayer, Allah will make it easier for us to understand the material. Amin. Okay, in the next slide, we will study about our material today. Are you ready, Solihah? Okay, listen carefully. Welcome to our English class, Solihah. With me, Miss Nopita. Today, we will study about future going to. Before that, please open your book on page 8 and look at the material in the box. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita, Solihah, bersama Ustazah Nopita. Hari ini kita akan belajar tentang future going to. Sebelum itu, silahkan dibuka bukunya halaman 8 dan perhatikan materi yang ada di dalam kotak. Finish? Okay, Alhamdulillah. In the next slide, Miss Nopita will give some explanation about be going to and will. Are you ready? Okay, continue the next slide. Okay, Solihah. In this slide, Miss Nopita give some explanation about be going to and will. In future sentences, often use be going to or will. Be going to has the same meaning as will. What are the functions of be going to and will? Okay, both are often used to express a plan in the future time. Okay, Solihah. Dalam slide ini, Ustazah Nopita akan memberikan penjelasan tentang be going to dan will. Dalam kalimat future, biasanya menggunakan be going to atau will. Be going to artinya sama dengan will. Ada yang tahu artinya apa? Iya, benar. Artinya akan. Apa fungsi keduanya? Ya. Keduanya sering digunakan untuk mengungkapkan rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. So, if you express about your plan in future time, please use be going to or will. Jadi, jika kalian ingin mengungkapkan rencana kalian di masa depan, silahkan menggunakan be going to atau will. Any questions, Solihah? Ada pertanyaan, Solihah? Nothing? Alhamdulillah. Okay, continue to the next slide. Miss Nopita gives some explanation about pattern of sentence in future tense, especially use be going to. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Ustazah Nobita akan menjelaskan tentang pola kalimat dalam bentuk future, khususnya yang menggunakan be going to. Are you ready? Okay, Alhamdulillah. Listen carefully. Okay, Solihah. In this slide, we will study about the pattern of sentences in future going to. Future going to has 3 patterns of sentence. First, positive sentence. Second, negative sentence. And third, interrogative sentence. Solihah, di slide ini kita akan belajar tentang 3 pola kalimat dalam bentuk future going to. Yang pertama, positive sentence atau kalimat positif. Yang kedua, negative sentence atau kalimat negatif. Dan yang ketiga, interrogative sentence atau kalimat tanya. Next, I will give you some explanation one by one. Please pay attention and write things that are important for you in your book. Okay? Continue to the next slide. Okay, be going to in positive sentence. Be going to if in positive sentence has a pattern like this. Subject, to be, going to, verb 1, object or adverb. And then, please remember again about subject in English, to be in English, example of verb 1, and example of adverb. Continue to the sentence. They are going to camp in the mountain. They is subject. Are is to be. Going to camp. Verb is verb 1 in the mountain. Adverb of place. Solihah, be going to ketika berada pada kalimat positif, susunannya seperti dalam kotak, yaitu urutannya subject, diikuti to be, kemudian diikuti going to, setelah going to diikuti kata kerja bentuk pertama, dan yang terakhir diikuti objek atau keterangan kata kerja. Dan perlu diingat, agar kita lebih memahami susunan kalimat ini, maka kita harus mengingat kembali tentang subjek. Contohnya, I, you, we, they, she, he, it. Kemudian to be dalam bahasa Inggris, am, is, are. Kemudian contoh dari verb 1, save, menyimpan, eat, makan, read, membaca, dan lain-lain. Serta contoh atau macam-macam keterangan. Adverb of place, keterangan tempat. Adverb of time, keterangan waktu. Adverb of manner, keterangan cara, dan lain-lain. Kita langsung pada contoh kalimatnya. They are going to camp in the mountain. Mereka akan camping di gunung. They, mereka, itu sebagai subjek. Are, itu sebagai to be.
going to, ya, going to. Kemudian camp, camping atau berkemah, itu sebagai kata kerja. Kata kerja bentuk pertama, in the mountain, di situ bukan objek, tapi adverb of place, yaitu keterangan tempat. Oke, solihah. The next slide, we will study about be going to in negative sentence. Okay, please pay attention and listen carefully. Okay, solihah. Continue be going to in negative sentence has a pattern. The pattern is subject, to be, not, going to, verb 1, and the last object or adverb. Please remember again about subject, to be, verb 1, and adverb. Okay, for example, she is not going to save money. She, subject, is, to be, not, and then going to, save, is verb 1, and the last, money, is object. Kita lanjutkan solihah, be going to pada kalimat negatif. Polanya yaitu subject diikuti to be, kemudian not, ya. Bedanya dengan positive sentence, jika positive sentence setelah to be itu going to, tetapi kalau negative sentence itu setelah to be not, ya. Setelah not baru going to. Setelah itu diikuti verb 1 dan yang terakhir objek atau adverb. Sama, untuk memahami susunan kalimat di atas atau pola kalimat di atas, berarti kita harus mengingat kembali tentang subjek, to be, kemudian contoh dari verb 1 dan adverb. Langsung kita kepada contoh kalimat. She is not going to save money. Dia tidak akan menyimpan uang. Dia itu sebagai subjek atau pelakunya, is itu sebagai to be, kemudian diikuti not, kemudian diikuti going to, setelah going to save atau verb kata kerja. Money di situ bukan adverb. Kenapa? Karena yang dikenai pekerjaan menyimpan. Menyimpan apa? Bukan menyimpan di mana. Bukan menyimpan kapan, bukan menyimpan dengan apa, tetapi apa yang disimpan. Nah, money di sini sebagai objek, bukan keterangan. Oke, solihah. Next, be going to in interrogative sentence. Pay attention, listen carefully. Okay, solihah. The last part is be going to in interrogative sentence. The pattern is to be, and then subject, going to, verb 1, object or adverb, and the last question mark. For this pattern, please remember again about subject, to be, example of verb 1, and then adverb. For example, are you going to travel this weekend? Are is to be, you is subject, and then going to, travel,
this weekend, adverb of time, and the last question mark. Solihah, bagian yang terakhir yaitu be going to ketika berada pada kalimat tanya. Susunannya pertama kali adalah to be, kemudian diikuti oleh subject, kemudian going to, dilanjutkan verb 1, kemudian object or adverb, dan yang terakhir yaitu tanda tanya. Sekali lagi diperhatikan kembali tentang subject, to be, ya. Kemudian contoh dari kata kerja bentuk pertama dan juga kata keterangan. Contoh kalimatnya, are you going to travel this weekend? Apakah kamu akan melakukan perjalanan akhir pekan ini? Insya Allah untuk susunannya sudah sama dengan pola ya. Namun yang perlu kita perhatikan yaitu this weekend. This weekend di sini termasuk keterangan waktu. Kenapa? Nah, kita perhatikan travel. Travel tadi verb bentuk pertama yang artinya bepergian. Nah, bepergian merupakan salah satu contoh kata kerja yang tidak memerlukan objek. Sehingga untuk kata kerja yang bentuk seperti ini biasanya selalu diikuti oleh kata keterangan atau adverb. Bisa adverb of place, bisa adverb of time, adverb of manner, dan sebagainya. Jadi this weekend termasuk keterangan waktu. Oke, solihah. Alhamdulillah, our material is finished. In the next slide, there are some exercise for you. Please study hard at home and then read your book again and keep spirit. Okay, solihah. I will give you some exercise. Okay, please look at your book on page 7 and then arrange the words into good sentence and then please change into the other pattern. Silakan kalian buka bukunya halaman 7. Kemudian susunlah kata-kata yang masih acak itu ya ke dalam urutan yang benar sehingga menjadi kalimat yang baik. Setelah itu, ubahlah pada pola kalimat yang sudah ditentukan di setiap soalnya. Any questions, solihah? Okay. Thank you very much for your attention. And before Miss Nobita close our lesson today, please pray together. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allah
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillahirrabbilalamin. We finished our lesson today. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.